Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Talibatil fadilat, hafizakunallahu jami'an. Asa an takunna fi hadzal yawm fi khairin wa afiyah. Wa ha nahnu al'an fi al-liqa as-sadis. Ini adalah pertemuan ke-6 dari pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran balaghah. Wa nahnu fi hadzal yawm insyaallah la nudhifakunna wa la nazidu alaikunna fi babin jadid. Kita tidak tambah pelajaran baru dalam arti bab baru. Tapi insyaallah kita hari ini akan menyelesaikan ataupun menjawab tadribat yang ada. Kalian tidak harus menjawab seperti minggu lalu dan mengirimkan jawabannya, tidak. Tapi Ustadz ingin membahas tadrib ats-tsani insyaallah, dan kita lihat berikutnya nanti sedapatnya. Maka kalian siapkan pulpen dan juga buku catatan. Insyaallah ada mufradat baru yang didapat insyaallah. Kemudian tentunya untuk dipelajari. Yani taktubna al-mufradat wa tahfazna hadhihi al-mufradat hatta takuna thaqafatukunna fil lughatil arabiyyati tazdad. Ditulis mufradat barunya, dihafalkan supaya kosakatanya, perbendaharaan kosakata dalam bahasa Arabnya bertambah insyaallah. Sanabda hadha ad-dars ya talibat fi hadhihi as-safhah. Hadhihi as-safhah 108. Tanzurna fi PDF أو في الكتاب. هنا التدريب الأول هذا الذي أجبتنا في الأسبوع الماضي، ونحن الآن في التدريب الثاني. التدريب الثاني: اكتب أمام كل كلمة من القائمة ألف رقم الكلمة التي ترادفها من القائمة باء. Fahimtunna al-matlub. Tulislah di depan setiap kata dari kolom A. Al-qaimah ya talibat bermakna kolom. Raqam al-kalimah allati turadifuha fil qaimati ba. Nomor kata yang semakna dengannya dari kolom ba. Yani al-matlub muradif. Al-muradifah likulli kalimah. Yang diinginkan di sini adalah persamaan setiap kata. Baik. Kalau kita belajar biasanya kalian akan bisa dengan memberi tanda panah atau semisalnya, atau dengan menulis angka di depan nomor 1 kolom A. Biasanya kalian akan tulis nomor kata yang muradifah, yang semakna dengannya di kolom B. Taib, kalian tulis di buku masing-masing ataupun di kertas. Di buku sebaiknya ada buku khusus untuk mufradat, untuk balaghah, dan begitu juga pelajaran-pelajaran yang lain supaya mudah dipelajari. Taib, sanaqra huna ya talibat. Al-qaimat alif, al-kalimat aqra'uha jami'an. Al-kalimatu hiya at-tamathul, at-tadad, taharra, al-illatu, mawatinu, muqabila, yufdi. Wal kalimat fi qaimati ba aqra'uha jami'an min al-awwal hatta as-sabi'. Muwajihu, ضد, mawadhi'u, yuaddi, at-tashabuhu, al-maradu, at-tabayunu, qasada wa talaba. Tilka al-kalimat allati nurid an na'rif muradifatiha ya talibat.
رقم 1 التماثل. طيب هل فهمتن معنى التماثل من كلمة مثل؟ التماثل. طيب kalau strukturnya seperti ini di pelajaran shorof dulu ketika kalian pelajari shorof, kalau wazannya seperti ini, tafa'ala yatafa'alu, tafa'ulan, tamathala yatamathalu, tamathulan. Kalau wazannya seperti itu maka maknanya adalah saling. Yani saling menyerupai, tamathul. Taib. Al-muradifah li hadhil kalimah fi qaimati ba. Aina? Ahsant. At-tashabuhu. At-tashabuhu. Raqam 4. At-tamathul muradifah li kalimati at-tamathul. At-tashabuh fi qaimati ba. Raqam 4. Raqam 2 ya talibat at-tadad. At-tadaddu. Ma makna at-tadad? Ini wazannya sama seperti tamathul, saling. Tadad yani min kalimati ضد, berlawanan. At-tadad saling berlawanan. Ma muradifuha fi qaimati ba? Naam. Raqam 6 at-tabayunu. At-tadaddu ضدها at-tabayunu. Afwan, muradifuha at-tabayun. Yani tadad min kalimati ضد. Lakin al-matlub huna al-muradifah. Ukarrir raqam 2 at-tadad muradifuha at-tabayun. Raqam 3 ya talibat taharra. هل عرفتن معنى هذه الكلمة؟ تحرى يتحرى. هذا من كلمة الموجودة في الحديث. نعم موجود في الحديث الذي قرأناه. تحرى. طيب أنا أقول لكم يا طالبات, menjawab tadrib seperti ini tidak hanya fokus pada makna. Artinya terkadang kalian tidak tahu makna sebuah kata, tapi bisa kalian jawab. Bagaimana caranya? Lihat kesamaan bentuknya. Dari sisi tasrifnya ya banat. Sorof, tasrif bentuknya. Taharra ini fi'il madhi. Taharra ini fi'il madhi. Taharra ya taharra fi'il mudhari'nya. Maka muradifnya pasti juga fi'il madhi bentuknya. Nah, begitu cara mencari jawabannya. Tadi nomor 1 dan 2 itu masdar dua-duanya. Maka muradifahnya pasti juga masdar. Yani tidak akan dipasangkan gitu, baik muradifah atau ضد yani mutadadda, tidak akan dipasangkan yang tidak sama bentuknya. Maka di sini raqam 3 ya talibat taharra fi'il madhi, maka haruslah kata yang menjadi muradifahnya bentuknya fi'il madhi. Taib. Nanzur. Kalau kalian lihat dari nomor 1 sampai nomor 7 di kolom ba itu hanya satu fi'il madhi. Hanya ada satu fi'il madhi. Yang lainnya adalah isim. Fi'il ada selain fi'il madhi tapi bukan madhi, mudhari'. Yang madhi hanya satu. Maka itulah dia. Yang mana? Naam, raqam 7. Raqam 7 qasada wa talaba. Wa hadha ma'na taharra. Naam, jadi fokusnya jangan buru-buru mengatakan saya tidak paham arti taharra. La ba's yani. Kalaupun ada yang belum paham, maka lihat bentuknya apa. Fi'il madhi maka muradifahnya fi'il madhi. Kalau seandainya ada dua, nanti misalnya ada dua fi'il madhi, baru diusahakan lagi mengenali makna yang satunya agar ketahuan makna yang lainnya. Idzan raqam 3 taharra muradifuha raqam 7 fi qaimati ba qasada wa talaba, yani bermaksud dan mencari atau meminta. Itulah arti taharra. Taharra itu yani qasadtu wa talabtu. Raqam 4 ya talibat al-illatu. Al-illatu hadha isim fala budda an yakuna
مرادفه اسم كذلك. العلة بمعنى ماذا؟ طيب العلة بمعنى المرض. العلة رقم 4 في ألف بمعنى المرض. رقم 5 في باء. نأتي إلى رقم 5. رقم 5 مواطن. مواطن هذا جمع يا طالبات، هذا جمع من موطن. قد تقول طالبة أنا لا أفهم معنى مواطن، كيف أعرف مرادفها؟ Naam. Ada yang bilang saya tidak paham ini mawatin apa artinya, bagaimana saya tahu persamaannya? Seperti tadi, mawatin ini cari bentuknya apa ini. Dia adalah isim, kemudian dia adalah jama'. Bagaimana kita tahu jama' atau mufrad? Kembali lagi pelajaran shorof. Ada wazan-wazan yang akan membantu untuk memahami itu. Mawatin itu adalah jama' dari mautin. Taib, mawatin jama'. Maka nanti antuna lihat di kolom ba yang bentuknya jama' apa. Maka kalian akan dapati hanya satu kata ya talibat. Ada kata mawadhi', mawadhi'u. Dan bentuknya artinya zahirnya selain sama-sama jama' sama wazannya. Mawatin, mawadhi' sama. Wa hadha huwal jawab. Ukarrir raqam 5 في ألف مواطن مرادفها مواضع. رقم 2 في باء. رقم 6 يا طالبات كلمة مقابل. مقابل. مقابل atau مقابلة. طيب بمعنى نعم مواجه. مواجه. طيب بمعنى ضد كذلك. Muqabil, kalau kalian juga tidak paham sebelumnya arti muqabil, maka artinya adalah muwajih. Sama juga wazannya. Dan muwajih pun tidak paham, artinya adalah ضد. ضد yakni lawan, yang berseberangan begitu. Jadi muqabil artinya yang berseberangan, yang tidak sama, yang berlawanan. Naam. Jadi kalau seseorang mengatakan ana muqabiluk, ana muqabiluki misalnya, maka artinya adalah aku berlawanan denganmu, aku tidak sama denganmu. Ana muqabiluk. Huwa bima'na ana muwajihuk. Ana muwajihuk ini aku berlawanan denganmu atau aku menghadapimu. Min kalimati wajh. Menghadapi itu kan berarti berlawanan. Tidak searah maksudnya. Berlawanan arah. Muwajih. Taib, raqam 7. رقم 7 يا طالبات كلمة يفضي. يفضي هذا فعل أو اسم؟ نعم هذا فعل. والفعل ماضي أو مضارع؟ هذا فعل مضارع يا طالبات. لماذا؟ لوجود حروف المضارعة وهو الياء. Ada huruf mudhari' di sini yaitu ya yang di awal. Itu tanda dia adalah fi'il mudhari'. Maka ingat, kalau mencari persamaan atau lawannya, maka bentuknya pasti sama, tasrifnya pasti sama. Coba lihat, dan tersisa satu lagi, artinya tidak ada jawaban yang lain. Tapi untuk mencarinya, seandainya kalian jawab nomor 7 duluan misalkan, al-fi'l al-mudhari' al-mawjud fi qa'imati ba yuaddi. Yuaddi. Idzan raqam 7 yufdi muradifuha yuaddi. Ma makna? yakni menghantarkan atau membawa kepada. نعم. هذا حل التدريب الثاني يا طالباتي الكريمات. سنأتي إلى التدريب الثالث في صفحة 109. 109. التدريب الثالث. نعم. يقول التدريب الثالث صل sambungkan. وصل يصل menyambungkan. صل sambungkan. Kulla kalimatin min kalimatil qa'imati alif. Setiap kata dari kata-kata yang ada pada kolom alif. Bi'aksiha, dengan lawan katanya. Tadi dengan sama katanya, ini dengan lawan katanya. Min kalimati al-qa'imati ba, dari kata-kata yang ada pada kolom ba.
رقم واحد يا طالب، أنا أقرأ جميع الكلمات. أولا القائمة ألف، الكلمات هي قعود، قعود، كشف، فجر، استخفى، عفو الخاطر، حقائق. الكلمات في قائمة باء: إخفاء، ظهر، تكلف، أكاذيب، قيام، بر. طيب تلك هي الكلمات. نأتي إلى جواب السؤال الأول. الكلمة الأولى في رقم واحد قعود. قعود sama seperti tadi, la tansaina hada. Yani qu'ud masdar. Qu'ud masdar, maka haruslah lawan katanya di sini, lawan kata yang diminta sekarang, haruslah lawan katanya juga bentuknya masdar. Taib, qu'ud, kalian lihat di qaimah ba lawan katanya, ternyata masdar ada beberapa. Taib. Ada beberapa sehingga harus dicari mana yang lebih tepat. Taib, ana sebutkan. Qu'ud yang di qaimah ba yang bentuknya masdar ada ikhfa, ada takalluf, ada qiyam. Itu 3 dari qaimah ba yang bentuknya masdar. Taib. Kalian harus cari makna masing-masing atau mendekatkan. Dhiddu atau aksu kalimat qu'ud ya talibat, na'am. Qiyam. Qiyam yani fi raqam 5. Qu'ud dhidduha qiyam. Qu'udun dhidduha qiyamun. Qu'ud yani julus, duduk, lawan katanya adalah berdiri, qiyam. Raqam 2 ya talibat, kashf. Kashfun. Wahada masdar kadalik. Nah, berarti pilihannya lagi 2. Artinya dari masdar-masdar yang ada di qaimah ba. Kashf, na'am. Kashf bermakna fathun, yang membuka. Maka lawan katanya adalah menutup atau menyembunyikan. Kashfun wa ضد كشف هنا يا طالبات إخفاء. رقم 1 في قائمة باء إخفاء. Naam, kashf bermakna membuka, ikhfa bermakna menyembunyikan. Raqam 3. Fajara. Fajara. Hadha ma tasrifuhu yani ma shakluhu. Fajara fi'l madhi ya talibat. Fi'lun fajara fi'l wal madhi أو المضارع ماضي. فجر. فلا بد أن تكون الكلمة المتضادة ماضي كذلك. Fajara fi qaimati alba, kalian lihat mana yang bentuknya fi'il madhi, ada hanya satu saja, maka ketemulah dia. Aina? Naam, raqam 6. Ahsant. Fajara yani dhidduha barra. Fajara dhidduha barra. Ini raqam 6 fi qaimati ba. Fahimtunna al-ma'na al-an? Naam. Fajara yani berbuat dosa. Barra yani berbuat baik. Fajara berbuat dosa, barra berbuat baik, berbuat yang berpahala yani. Raqam 4 ya talibat, istakhfa. Istakhfa hadha fi'il madhi. Istakhfa fi'il madhi fala budda an yakuna dhidduhu madhi kadhalik. Kalian lihat mana fi'il madhi di ba. Afwan, tadi sepertinya ana mengatakan ada satu fi'il madhi di qaimah ba. Ada lagi yang lain ya talibat. Taib, istakhfa ضدها ظهر. Istakhfa fi'il madhi, ظهر fi'il madhi. ظهر. Istakhfa ضدها ظهر يعني رقم 2 في ba. Fahimtuna al-ma'na? Istakhfa yani bersembunyi. ظهر yani tampak. Tampak sama dengan tidak bersembunyi. ظهر. Taib, raqam 5 ya talibat, afwal khatir. Afwal khatir. Afwal khatir, hal fahimtunna? Mungkin masih banyak yang belum tahu tentang arti afwal khatir. Makna afwal khatir ya talibat, ana ukhbirukunna, spontan, spontanitas yani. Afwal khatir, spontan.
طيب spontan يعني عكسها هنا عفو الخاطر ضدها رقم 3 يا طالبات تكلف. تكلف تكلف يعني maksa, memaksa. Tidak spontan يعني memaksa. أكرر يا طالبات رقم 5 عفو الخاطر ضدها تكلف. رقم 6 وهو الأخير ولعلنا نختم بهذا درسنا في هذا اليوم لا نطيل عليكن يا طالبات. طيب رقم 6 حقائق. حقائق هذا ماذا؟ يعني اسم أو فعل؟ نعم هذا اسم. وهو مفرد أو جمع؟ هو جمع. إذن ضده لابد أن يكون اسما وجمعا كذلك. حقائق وبقي كلمة واحدة فقط. حقائق ما ضدها؟ أحسنت أكاذيب. أكاذيب. طيب رقم 6 حقائق عكسها أو ضدها أكاذيب. في رقم 4 من القائمة باء. هذا هو درسنا في هذا اليوم يا طالبات عبارة عن فهم معنى الكلمات من المترادفات والمتضادات. لعلكن فهمتن الدرس وكتبتن المفردات وستحفظن هذه المفردات إن شاء الله لزيادة ثقافتكن ومعرفتكن في اللغة العربية يعني على الخصوص وفي علم البلاغة على العموم في اللغة العربية وعلى الخصوص في البلاغة. Mudah-mudahan ada manfaatnya. ونشكركن على هذا يا طالبات. اللقاء الآتي إن شاء الله ننظر هل نأخذ بابا جديدا أو شيء آخر إن شاء الله تعالى. أشكركن على حسن الاستماع وإلى اللقاء في اللقاء الآتي إن شاء الله. ونختتم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.